Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vam objasniti koji to tipove brašna imamo, šta znači tip brašna i u stvari vam objasniti kako da sami sebe osposobite i da shvatite kada odete u prodavnicu koji tip brašna treba da kupite u zavisnosti od toga što želite da napravite. Naravno, ovo sve ću vam ostaviti i napismeno na mojoj web stranici, ali molim vas da pogledate ovaj video do kraja jer svaki dio videa je važan. Cijeli video je važan da vi zaista shvatite o čemu se radi i šta su tu tipovi brašna. Prije nego da krenemo, želim da vas zamolim da ako vam se moj rad sviđa, da me podržite tako što ćete se prijaviti na ovaj kanal i podijeliti ovaj video sa svojim prijateljima. Pa da krenemo. Brašno se proizvodi iz zrna žitarice. Vi znate da svaka žitarica je posebna za sebe, ali u ovom slučaju ćemo pričati o pšeničnom brašnu zato što je ono najlakše da vam razjasnim ove tipove brašna. Zrno pšenice se sastoji iz 3 dijela. Unutrašnji dio ili endosperm, to je onaj bijeli dio koji je bogat bjelančevinama ili proteinima i ugljenim hidratima, vanjski ili zaštitni dio ili ljuskica koja je bogata mineralima i vlaknima i klica koja je bogata uljem. Onaj unutrašnji dio bijeli, ako ste nekada zagrizli pšenicu, mogli ste da vidite da je ono onako baš kao prah. I kada koristimo brašno, bijelo brašno, reći ćemo da je ono visoko u ugljenim hidratima i da možda nije tako najbolje, ali to je upravo zbog toga što se pravi iz unutrašnjeg dijela žitarice, to jest iz unutrašnjeg dijela zrna. Sada, najvažnija podjela brašna je po tipovima brašna. Šta znači za nas kada odemo u prodavnicu tip 400, tip 500, tip 550 ili tip 700? Vjerovatno ste čuli negdje da tip brašna određuje sadržaj pepela u njemu. I sada to je bar za mene bilo dosta zbunjujuće, kakav pepeo u brašnu. Ja nisam nikad vidjela pepeo, a sigurna sam ni vi. Ali mi znamo svi kako nastaje pepeo. Pepeo nastaje kada uzmete nešto i spalite i onaj ostatak pepeo. Znate, kada uzmete drvo, stavite u vatru, ostaće vam uvijek pepeo. Isto tako se dešava i sa brašnom. Uzme se 100 grama brašna, stavi se na neku visoku temperaturu od otprilike 900 stepeni i spali se i ono što nam ostaje je pepeo. U ovom slučaju na taj pepeo gledamo kao na udio minerala u brašnu. To jest koliko u tom brašnu ima onog nespaljivog dijela, jer će nam ugljeni hidrati, kao što sami jesu vrlo lak izvor energije, će nam jednostavno izgoriti. A minerali neće izgoriti, oni će ostati u vidu pepela. Što više minerala brašno ima, to znači da je višeg tipa. Znači nije se proizvelo samo baš iz onog srca endosperma, koji je najbogatiji ugljenim hidratima i bjelančevina, već ima u njemu i dosta minerala. Pa tako, kada spalimo 100 grama brašna, dobijemo 400 mg pepela, to znači da će to brašno biti tip 400. Ako imamo neko brašno koje je napravljeno od cijelog zrna pšenice, koji sadrži i onu ljuskicu koja je baš bogata mineralima, onda će naravno to brašno biti višeg tipa jer će imati više miligrama pepela kada se to brašno spali. Tako određujemo tip brašna. I šta sad nama znači tip brašna kada odemo u prodavnicu? Mi znamo samo da su minerali dobri za nas i da bi htjeli da unesemo u organizam što više minerala. Ali, kao što uvijek biva u životu, kada je nešto dobro s jedne strane, ima i neku drugu stranu. Minerali se u ovom smislu, kada govorimo o tijestu, smatraju nečistoćama. Nečistoćama ne u smislu da su nečisti, već jednostavno oni otežavaju posao glutenu kada se govori o performansi tijesta, to jest o kvaliteti tijesta. Ne možete, na primjer, koristiti posve integralno brašno da pravite kroasane. Da li ste to ikada vidjeli? Ili recimo posve integralno brašno da pravite pite. Pazite, nekada na pakovanju piše da su kroasani ili neko drugo pecivo napravljeni sa integralnim brašnom, ali to ne znači da su oni napravljeni od 100% integralnog brašna. To može da znači čak da se stavilo 450 grama bijelog brašna, a 50 grama integralnog brašna i onda
Oni jesu napravljeni sa integralnim brašnom, ali nisu u potpunosti napravljeni sa integralnim brašnom. Jednostavno zbog toga, jer kada nam je potrebno brašno koje nam daje tijesto koje je onako jako, koje sa njim možete raditi šta god poželite, možete ga premijesiti, možete ga oblikovati na bilo koji način i ono će baš lijepo nadoći. Možete od njega praviti buhtle, krofne, pite, ona fina meka peciva. Onda nam je potrebno brašno koje je što nižeg tipa, koje nema nečistoće u sebi, koje je što bijelje. Iz njega je izvučeno sve moguće i ono nema karakter. Ono što tom pecivu, tom tijestu daje karakter su svi ostali sastojci koji se stavljaju u njega i okus proizlazi ne iz brašna, već iz svega onog drugog što stavite, a brašno je jednostavno neutralno, daje neutralno tijesto i zbog toga možete dobiti fina i ukusna tijesta. Ako ćete sada sve to zamijeniti sa integralnim brašnom, vi nećete više osjetiti onako žumanjke iz tijesta, ako napravite krofne, nećete osjetiti žumanjke, maslac i one fine sastojke, već ćete osjetiti okus od integralnog brašna, jer ono samo po sebi ima veoma fin i onako okus koji vuče na orašaste plodove. On jeste fin, ali vam ne može dati tijesto dobre kvalitete za ono što vi želite da postignete. Znači, za što mekša i nježnija tijesta trebate koristiti brašna što nižeg tipa. Od tipa 400, 500, 550 pa čak i do tipa 700. Recimo, ako želite jedan fin hljeb ili picu, onda ćete koristiti brašno tip 700. I sada, u čemu je sad ta razlika ako nam bijelo brašno ide od tipa 400 pa do tip 700? To je zaista veliki raspon. Pogledajte na pakovanju, možete vidjeti ovdje na pakovanju brašna, postoji nutritivna tabela i u njoj možete vidjeti procenat proteina ili bjelančevina. Naravno, što više proteina u nečemu imamo, to je kao bolje. Ali, da li to znači kada kupujete brašno da uvijek trebate kupiti brašno koje ima više proteina u sebi? To ne znači. Iz jednostavnog razloga jer kada kupujete brašno koje ima visoke proteine, znači da će vam dati bolji gluten. Dva osnovna proteina u brašnu su gliadin i glutenin i oni formiraju gluten. Vjerovatno ste čuli u mojim videima kada kažem pomiješajte sve sastojke i pustite da se gluten formira. To jednostavno znači da glutena nemate u brašnu dok ga ne pomiješate sa vodom, to jest dok se gliadin i glutenin ne pomiješaju sa vodom, onda tek formiraju gluten. Stoga, što više proteina imate u brašnu, znači da ćete dobiti jači gluten i da će tijesto moći onako dobro da drži kada kvasac fermentiše, da dobro drži strukturu. Sad, znači da trebamo birati brašno sa višim stepenom, sa većim procentom proteina. Sve zavisi šta želite da dobijete. Ako recimo pravite hljeb sa takvim brašnom, vi znate kada zagrizete hljeb da je onako morate ga žvakati, jednostavno zato što ima dosta glutena u sebi. Ili recimo one okrajke pice kada jedite, dosta ih trebate žvakati. Ali recimo kada jedete jednu finu tortu, jedan fin biskvit, vi ne želite da to morate žvakati. Vi želite da to jednostavno kada onako uzmete viljuškom da vam se stopi u ustima. U tom slučaju ako želite fine, nježne biskvite ili fina i nježna peciva kao što su recimo buhtle, koristite brašno što nižeg tipa sa što manjim procentom proteina, ali i dalje pšenično brašno i dalje glatko brašno. Ja recimo za pite, buhtle, krofne i tako ta fina peciva koristim brašno tipa 480 koje je ovdje u Austriji to nekako standardno brašno. Dosta je fino, dosta daje zaista dobre rezultate, dok recimo za pice koristim brašno tip 700. Isto tako, ako želim da mi je hljeb nježni, koristim brašno tip 480. Ako želim da mi je hljeb onako malo jači,
koristim brašno tip 700, uvijek glatko brašno. Ako želim napraviti integralni hljeb, naravno koristim integralno brašno od cijelog zrna pšenice, ali isto tako integralno brašno možete miješati pomalo u druge hljebove. Recimo, ako pravite hljeb od 500 grama brašna, možete uvijek staviti 400 grama brašna običnog bijelog, a dodati 100 grama integralnog brašna. Rezultat vam neće biti mnogo različit jer ste dodali premalo brašna. Znači niste dodali, ne znam, jednu polovinu integralnog brašna pa da vam to utiče na rezultat. Ali ne možete nikada očekivati da ćete od integralnog brašna moći dobiti onako tijesto kao od bijelog brašna. Jednostavno jer ima previše nečistoće. Nečistoće naravno u ovom smislu. I ta nečistoća, ti minerali vlakna ne dozvoljavaju glutenu da dobro radi svoj posao jer jednostavno otežavaju tijesto. Ako pravite hljeb od integralnog brašna, on će vam se uvijek više mrviti, ne može vam tako fino narasti, isto tako može vam kraće trajati na sobnoj temperaturi, mnogo brže se pokvari jer jednostavno bakterije imaju mnogo više fine hrane za njih i tako se brže razmnožavaju. Naravno, na kvalitet hljeba ne utiče samo to koje brašno koristite, već i način pripreme hljeba, koliko brašno tijesto fermentiše. O tome svemu sam vam pisala na svojoj web stranici, zašto biste trebali mjesiti hljeb dan prije i tako dalje. Sada, imamo onu malu podjelu koja često mnoge zbunjuje, a to je glatko i oštro brašno. Glatko i oštro brašno, recimo kod nas ovdje u Austriji imamo tip 480, isti su tip, samo jedno glatko, samo jedno oštro. Razlike u mineralima nema, razlika je samo ta koliko se brašno samljelo. To jest kao kad meljete kafu, ako je meljete sitnije, onda će ona biti onako fina kao prah, ako je meljete krupnije, ona će jednostavno biti onako zrnaste strukture. Postoji mnogo mišljenja o tome kada se koristi oštro brašno. Ja oštro brašno koristim samo za keksiće i prhke pite. To jest kada ne želim da se brašno, da se tijesto onako potpuno sjedini, kako bih vam rekla, da se potpuno onako slijepi, ne slijepi, ali sjedini. Želim kada pravim keksiće i prhke pite, kao što je lijena pita ili tako, ja želim da kada zagrizam keksić, da on onako pukne. To vam daje oštro brašno. Isto tako oštro brašno je jako dobro ako hoćete posuti radnu površinu jer ono ne upija tako brzo vlagu, jednostavno jer je veće, jednostavno čestice brašna su veće i ono vam je jako dobro za posipanje. Isto tako oni se može koristiti u knedlama za supu, u njokama i tako tim stvarima koji ne želi da onako baš budu potpuno zbijene. Danas na tržištu postoje mnoga brašna koja zamjenjuju pšenično brašno, recimo spiltino ili pirovo je sve više popularnije, ali ono vam ne može dati rezultat kao pšenično brašno. Jednostavno jer mu je hemijski sastav drugačiji i gluten se formira na drugačiji način. Jednostavno zbog toga nije ni postalo tako popularno. Pšenično brašno je definitivno daje najbolji rezultat, tijesto je najbolje od njega i zato je postalo toliko popularno. Nije se bez razloga onako raširilo po tržištu. Oko toga nema diskusije sada. Druga strana, da li je ono najzdravije, to je neka druga priča i to nije vezana priča sa kvalitetom tijesta. Zatim imamo brašna kao što su ražano, sve popularnije ražano brašno, imamo brašno od drugih žitarica ili recimo heljino bezglutensko brašno. Sada o svemu tome ću vam pisati na svojoj web stranici. Ne želim više ovdje da o tom govorim jer će video biti predug, ali ako imate ikakva pitanja u vezi brašna, u vezi ovoga, molim vas da napišete u komentarima. Ja ću na komentare odgovoriti čim stignem i vjerovatno će vam dosta informacija ili možda dosta vaših nedoumica, odgovore na vaše nedoumice stajati u komentarima. Sve ću tu naravno, ako vidim da je nešto veoma važno ili da nije jasno, ja ću sve to pisati na svojoj web stranici, a link ću vam ostaviti u opisu ovog videa.
Dragi moji, nadam se da ćete nešto naučiti iz ovog videa. Mislim da je potrebno da naučimo sami, da ne moramo uvijek pitati nekoga koje brašna da koristim. Znači uvijek možete sami da shvatite koja brašna trebate da koristite za određen tip peciva. I ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar i naravno podijelite ovaj video sa svojim prijateljima. Nema buon appetito, ali pogledajte na mojoj web stranici i na mom kanalu mnoge druge recepte sa ovim finim brašnjima.